pessoal do YouTube! Oi, gente! Como estamos hoje? Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour tout le monde! Jane, Helena, Jéssica, Jaqueline, Stella, Rob, Débora, Otávio e todo mundo que está aqui, que eu não vou falar no nome de todo mundo, né? Tudo, mas eu tô reparando, eu já tenho. Mas eu tô reparando que tem pessoas que, nossa, todo dia, né? Como que vocês me aguentam, gente? É o filtro que tá fazendo esse barulho? Tá. O desliga ele. Pronto. E aí, gente, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Parece que está tudo funcionando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Francês Todo Dia, tá? Aula número 26. Nós estamos aqui há 26 dias, todos os dias, estudando francês. Uma primeira meia hora para um conteúdo iniciante, onde eu falo mais em francês e eu passo um conteúdo mais básico. E uma meia hora para um conteúdo mais intermediário, avançado, onde eu falo em francês e eu passo um conteúdo mais aprofundado, mas onde também muitos iniciantes estão vindo, né? E tá sendo muito legal. Para mim, essa experiência tá sendo uma experiência incrível. A gente tá no Insta aqui também? Oi, Instagram, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente tá aqui ao vivo no YouTube. Vocês podem me acompanhar aqui na live do Insta. Mas eu sempre falo, né? Vocês podem se juntar-nos no YouTube, que vai ficar muito mais fácil para acompanhar, já que eu compartilho minha tela e que eu fico acompanhando os comentários no YouTube. Então, vocês podem clicar no link que está no meu perfil ou simplesmente aparecer no canal Os Franceses Tomam Banho. Recomendações antes de começar. Aumente sua tela, aumente seu áudio, pegue algo para escrever, principalmente hoje que vamos fazer um ditado, né? Nos iniciantes, eu compartilhei a programação no Insta como todo dia, tá? Então, hoje é ditado, então peguem um papel, algo para escrever. Já configure a qualidade do seu YouTube, clique na engrenagemzinha embaixo à direita, escolhendo qualidade 720, tá bom? Para não dizer depois, não tô conseguindo ver, a tela tá embaçada, né? Ok? E claro, sim, a Agatha falou também, deixe seu like para mim, né? Deixe seu pouce en l'air para mostrar que você está gostando do meu conteúdo. Claro que se você não está gostando, né? Não precisa. Fique a seu critério, também não vou obrigar ninguém, né? Tá bom, gente? Eu sou horrível em ditado, Amanda. Se você tá ruim de ditado, melhor ainda trabalhar, né? Tem que trabalhar naquelas coisas mais difíceis. Tá bom? Bastante ditado, né? Sim. Perdi 25 aulas, onde posso rever todas as aulas estão disponíveis no replay, no canal, né? Tudo tá na ordem. Todos os dias a gente coloca o replay. Então pode maratonar que tá no momento, viu? Ok. Vamos lá então, que hoje eu tenho um conteúdo intermediário bem grande. Eu quero ter tempo de fazer. Então eu vou compartilhar. Não vou compartilhar, porque é um ditado, né? Tá, então, gente, vamos começar. Vocês pegam um papel e uma caneta. E, como sempre, vocês podem tirar uma foto depois, ou filmar e compartilhar nas redes sociais usando o hashtag francês todo dia. Tá bom? Só para me provar que vocês fizeram o ditado. Ok, gente. Então, vamos lá. Gatos, os gatos estão brigando aqui. Vamos lá. Prontos? Então, é um ditado, né? Então, não vai aparecer nada na tela, que chama Le Cancre. Le Cancre. E é de Jacques Prévert. Jacques Prévert, que foi um poeta francês, tá? É típico das coisas que a gente aprendia na escola, né? Que as crianças aprendem, os poemas do Jacques Prévert.
Esse aqui é le cancre. Le cancre, só para situar, né? Cancre é o aluno ruim, né? Aquele aluno assim, que tira notas ruins, né? Que não consegue aprender, que apronta. Chama de cancre. Eu não sei se tem uma palavra específica em português para isso. Ok, Marcela? Como falar ditado em francês? Une dictée. Daqui a pouco eu vou compartilhar depois, né? Eu vou compartilhar o texto com vocês. E então, vocês vão ver. Vamos lá. Começando. Il dit non avec la tête. Il dit non avec la tête. Il dit non avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Mais il dit oui avec le cœur. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il dit non au professeur. Kevin, se você não puder escrever, quem não puder escrever porque está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, não tem problema. Tente visualizar, né, aquilo que você escreveria, entendeu? Tem problema nenhum. Quem não puder anotar, não perca esse momento de estudos, mesmo assim, tá bom? Ok. Estamos num ditado, gente. Já começamos o ditado, tá bom? Eu vou reler esse início. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Continuando. Il est debout. Il est debout. Il est debout. On le questionne. On le questionne. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Et tous les problèmes sont posés. Ok. Et tous les problèmes sont posés. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Soudain, le fou rire le prend. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Et il efface tout. Quem é muito iniciante e tem muita dificuldade e está achando que não tem problema anotar apenas algumas palavras. A gente tem que começar com alguma coisa. Não tem problema nenhum não acertar. Tá? Tá bom, gente?
Então, assim, o importante não é o quanto que vocês vão conseguir já. O importante sempre é o quanto vocês vão ter aprendido no final desse exercício. Não tem problema nenhum, Marcela, acertar 30%, 10%, 5%. O importante é evoluir. Isso aqui não é para se sentir mal. Não é para pensar, nossa, eu sou ruim. É para aprender. A gente tá aqui, tá aprendendo. Não é um teste. Ninguém vai passar em nada aqui. Tá bom, gente? Vamos lá então. A gente vai continuar. Continuando. Eu vou reler as últimas frases. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots. Les chiffres et les mots. Les chiffres et les mots. Et les mots. Les dates et les noms. Les chiffres et les mots, les dates et les noms. Les dates et les noms. Les dates et les noms. Les phrases et les pièges. Les phrases et les pièges. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, et malgré les menaces du maître, et malgré les menaces du maître, sim, tentem não escrever as frases aqui nos comentários, porque tem pessoas que tentam fazer e aí eles veem as frases, vocês já estão entregando as respostas, ou às vezes vocês estão confundindo. Mas eu tô gostando de algumas interpretações que eu tô lendo, viu? Ok, gente, quem chegou atrasado, só para botar o contexto, a gente tá já quase no final de um ditado aqui, tá? Quem chegou só agora, não tem problema, peguei um papel, uma caneta e pode fazer o final do ditado, tá? José, não tô compartilhando tela nenhuma porque é o ditado, mas daqui a pouco eu compartilho o texto do ditado. Para o em piège, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, et malgré les menaces du maître, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, sous les huées des enfants prodiges, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, avec les craies, avec les craies
de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Avec les craies de toutes les couleurs. Tá quase terminando, gente. Sur le tableau noir du malheur, sur le tableau noir du malheur, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Il dessine le visage du bonheur. Il dessine le visage du bonheur. Point. Point final de la dictée. Point final de la dictée, mes amis. Gente, acabou o ditado, eu vou reler todo inteiro, né? Então, para quem chegou muito atrasado, não fez o ditado, é uma oportunidade de ouvir bem, tentar ver se entende. Para quem conseguiu assim fazer todo o ditado, é a hora de reler e de corrigir eventualmente os erros. Tá bom, gente? Ainda não estou compartilhando a tela. Eu vou reler o ditado, je vais relire la dictée. É isso, acertou uma palavra já tá bom. Ok, sobreviveu, parabéns. Vamos lá, eu vou reler uma última vez. Le cancre de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Ok, mes amis, comment ça va? E aí, gente? Quem desistiu? Quem tá me xingando aí atrás da tela? Ok, gente. Eu vou compartilhar minha tela então, né? Eu vou compartilhar minha tela, tá? E aí a gente vai poder verificar e corrigir. Eu vou poder passar a tradução e dar as explicações. Isso, Helena, l'heure de la vérité, é hora da verdade. Muito bom. Vamos lá então. Compartilhando aqui minha tela. Ok. Alguém perguntou mais cedo como que falar ditado em francês, né? Dictée. Une dictée. É feminino em francês, né? E estamos aqui, ó. Vendredi 17 avril 2020. Gente, quem não deixou seu like, nós somos mais de 600 alunos aqui. Olha que legal, parabéns para vocês, viu? Parabéns pela dedicação. Então agora todo mundo deixa o like. Todo mundo deixa o like agora. Tá bom? E aí, gente?
Muito bom, vamos lá. Não travou não, Lisa. Eu vou pedir para você verificar a sua internet, talvez usar o cabo, mas não travou, tá? Agora que eu estou compartilhando, né? Ajuste a qualidade do seu vídeo no YouTube também para ter certeza que vai conseguir ver bem as letras. Tem que escolher qualidade 720. Tá bom, gente? Très difficile, Lúcia. Dictée très difficile. Tá bom. Então, quando tá très difficile é que ainda tem bastante que evoluir. Mas estamos aqui para isso. O que foi, Sputnik? O que você quer? Conta para mim. Vamos lá, então. Ok, a gente fez la dictée e le texte. Então, Le Cancre, de Jacques Prévert. Então, a gente já viu, né, que Le Cancre é um aluno. Inclusive, né, vocês podem me dizer se tem uma palavra, se tem uma palavra em português, né, Le Cancre, aquele mau aluno, assim, né, que só apronta, que não aprende, tipo, tipo eu quando era criança. Muito bom. Alors, vamos lá. Il dit non avec la tête. Ele diz não, né? A gente poderia até colocar entre aspas, né? Ele diz não com a cabeça, né? Assim. Il dit non avec la tête, com a cabeça. La tête é a cabeça. Mais il dit oui avec le cœur. Mas ele diz sim com o coração. Le cœur é o coração. Tá? Então, ele diz não com a cabeça, mas ele diz sim com o coração. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Pestinha, ok. Burro. Burro não necessariamente. Inclusive, às vezes, esses alunos assim que aprontam, às vezes não são burros, não, simplesmente têm um jeito diferente de aprender. O cancre às vezes pode ser burro, mas não é a tradução. Bagunceiro, não só, é a mesma coisa, ele não é bagunceiro também, ele apronta assim, mas ele também não aprende assim, né? Ok, travesso, talvez. Aluno tipo Joãozinho? Eu não sei, eu não tenho a referência. Ok, vamos lá, continuando. Il dit oui à ce qu'il aime, ele diz sim àquilo que ele ama. Il dit non au professeur, ele diz não ao professor. Il est debout, debout significa em pé. Ele está em pé, acho que escreve assim. Il est debout, ele está em pé. Ok? Isso vocês podem aprender como uma expressão. Il est debout, ele está em pé. On le questionne, né? On aqui é usado no sentido de eles. Quem quiser assistir depois no meu canal o vídeo sobre o tá? O ele pode significar a gente, mas ele pode significar eles também. Então aqui seria eles o questionam, tá? Le aqui representa le cancre. Eles o questionam, ou seja, eles fazem perguntas, ele está em pé, né? A gente pode imaginar, na sala de aula, ele está em pé e eles estão questionando ele. Eles quem? Ah, os professores, né? Et tous les problèmes sont posés. E todos os problemas estão colocados, traduzindo literalmente, mas quer dizer que estão aqui, né? Em frente a ele todos os problemas. A gente pode entender que são tantos os problemas, por exemplo, problemas de matemática, como também problema de ele não entender, entendeu? Então ele tipo tem todos os problemas do mundo, tá? Ele não tá conseguindo assim resolver nada.
on le questionne et tous les problèmes sont posés. Todos os problemas, tout. E aqui não se pronuncia o S, né, de tout. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, soudain significa de repente. Soudain, le fou rire le prend. E fou rire é aquela risada incontrolável. Literalmente, risada louca, tá? Só que é tipo uma expressão, né? Pode aprender como expressão para falar de uma risada que você não consegue controlar. Quando você começa a rir, tá? E que não consegue parar. Tá bom? Sim, Mara, o tu é a mesma pronúncia do tu com T, porque não se fala o S final. Ok? Le fou rire le prend, né? A risada incontrolável toma conta dele. Le prend. Et il efface tout. Il efface tout, ele apaga tudo. Aqui não tem acento, alguém perguntou, né? Não tem acento, porque como tem dois Fs aqui, a pronúncia é bem efface. Il efface tout, ele apaga tudo, assim, né? Da cabeça dele a gente imagina. Il efface tout. Les chiffres et les mots, os números e as palavras. Hein? Chiffre é números, não é chifre, não, nada a ver. Esse é um falso cognato. Os números e as palavras, les dates et les noms, as datas e os nomes, les phrases et les pièges, as frases e as armadilhas. Tá bom? Et malgré les menaces du maître, malgré significa apesar. Então, apesar das ameaças do professor, maître é para as escolas, é tipo, é sinônimo de professor, né? Professeur dans les écoles, né? Nas escolas para crianças, dans les écoles pour enfants, nas escolas, tá? Maître e o feminino é maîtresse, tá bom? Et malgré les menaces du maître, que eu vou apagar isso, apesar das ameaças do professor, sous les huées des enfants prodiges, sob, debaixo, né, dos huées é quando a criança faz eu não sei qual que é o nome isso em português, né? Mas é tipo os gritos das crianças pródigas. Não sei como fala, né? As crianças muito inteligentes, ou seja, as crianças, os alunos bons ficam zoando esse aluno, né? O cancre. Então, sob os gritos das crianças pródigas, avec les craies de toutes les couleurs, com os gessos, gesso? Giz, perdão. Giz para escrever no quadro preto, não é? Com o giz de todas as cores, né? De toutes les couleurs, e aqui nós temos o tout no feminino, porque cores é feminino. De toutes les couleurs, de todas as cores. Sur le tableau noir du malheur, em cima do quadro preto, negro, não sei como que fala aqui, da infelicidade, né? Malheur é momento infeliz. Il dessine le visage du bonheur, ele desenha o rosto da felicidade. Il dessine le visage du bonheur, ele desenha o rosto da felicidade. Maître poderia ser mestre, tá? Mas aqui é realmente no sentido de professor para criancinha. Isso. Vaia. Isso. Obrigada, Thiago. Ue é vaia. As vaias. Boa. Isso aí.
Muito bom, gente. Obrigada. Acertou 60%. Maíra, muito bom. Quadro negro. Perfeito. Ok, dos pródigos, tá. Agora que eu vi onde que tá o acento, aí eu sei pronunciar. Pródigos. Eu falei pródigos, né? Ah, não. Prodígios. Gios. Prodígios. Ok, muito bom. Ce poème s'appelle Le Cancre. Qu'est-ce que c'est? Menace é ameaça. Menace é uma ameaça. Tá bom, gente? Muitos erros significa muitas aprendizagens, muitos aprendizados. Tá ótimo. Muito bom, gente. Eu vou reler uma última vez, tá? E depois já vou passar pelo conteúdo intermédiário. Le Cancre de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Ok, menace, como assim? Menace. Ok? Muito bom, gente! Parabéns para vocês! Ok! Quem aprendeu, deixa seu like para mim. E aí, gente? Tem gente que gosta de ditado, tem gente que não gosta, né? Eu não gostava muito quando eu era criança, tem que confessar. Eu tô fazendo com vocês aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, hein? Tá bom, meus amores? O texto é muito fácil, Regina. Pode encontrar na internet, tá? Por enquanto, eu não tô disponibilizando esse material, não. Ainda não. Tá? Ainda não. Lindo poema. Que bom que vocês gostem, né? Muito bom. Legal, gente. Sim, eu poderia disponibilizar no Telegram, gente. É verdade. Quem tá na lista no Telegram, eu posso disponibilizar no Telegram. Tá bom, gente? Quem não tá no Telegram, tá? Porque agora eu vou ter que explicar então. Nossa, rapidinho, porque eu tinha jurado pra mim que não ia me atrasar muito hoje. Tá bom, gente? Ah, mas não sei onde é que tá aqui o link do Telegram. João? Você pode colocar? Ok. O João vai colocar aqui nos comentários o link para acessar minha lista de Telegram, tá? Para fazer parte do grupo no Telegram. Muito bom, gente. Uma música francesa na próxima aula, Antônio. Na verdade, agora no intermediário a gente vai ver uma música. Muito bom, tá bom? Ok, gente. Vamos colocar, Alan, vamos colocar aqui o link para acessar o Telegram. Aqui nos comentários. Já vai colocar? Ok. Vou anotar, colocar o texto no Telegram, porque eu tenho uma lista muito grande de coisa para fazer. Colocar texto Telegram. Aí senão não vou lembrar. Ok, alors c'est parti. Tem que reiniciar o Instagram aqui também. Ok. Eu vou passar aqui. Pouic. Et nous sommes au niveau intermédiaire et avancé. Mostra pra eles aí. Ok. Depois, coloquei aqui então, porque eu tenho tanta coisa para falar. Muito bom. A gente colocou aqui o link do Telegram, tá bom, gente? Podem clicar depois, apertando o controle, tá? A gente vai colocar também na descrição do vídeo. Fala pra galera. Gente, a gente vai reiniciar aqui o ao vivo. Ok, c'est parti. Nous sommes au contenu intermédiaire, ok? Et je vais maintenant parler
Et en français, tu as arrêté de faire ton gâteau, Cassia, pour pouvoir suivre le cours. Bravo. Donc aujourd'hui, nous allons faire une chanson qui s'appelle Chez ces gens-là et qui est de Jacques Brel. D'accord? Tic, tic, tic. Hop, mon écran, voilà, crac, ça y est, c'est bon. Ces gens-là de Jacques Brel. Ok? Donc c'est une chanson de Jacques Brel. Je crois que presque tout le monde connaît Jacques Brel. C'était un chanteur belge et pas français, d'accord, mais qui est déjà mort, mais qui nous a laissé énormément de chansons pour étudier le français. Et les paroles des chansons de Jacques Brel sont vraiment très riches. D'accord? Donc la chanson s'intitule Chez ces gens-là. D'accord? Chez ces gens-là, qu'on pourrait traduire par... non, la chanson s'intitule Ces gens-là, pardon. J'ai rajouté un chez, comme ça, gratuit. Ces gens-là, essas pessoas aí. Essas pessoas aí. Donc on peut voir que déjà le titre, il est un petit peu péjoratif, hein. Il est un peu, comment on pourrait dire, dépréciateur. Dépréciateur. Ça existe, Dominique, ce mot dépréciateur, ou j'invente? Ok. Alors, ouais, vous allez voir dans la chanson que Jacques Brel, il fait le portrait d'une famille et il critique, d'accord? Il fait le portrait d'une famille qu'il critique. Donc nous allons voir ça. Alors, c'est parti pour les paroles. D'abord, il y a l'aîné. Et la difficulté dans cette chanson, c'est toutes ces expressions qu'il utilise. Donc, il faut comprendre, il y a. D'accord? Donc, d'abord, c'est un synonyme de premièrement, pour commencer. Donc, il nous fait le portrait d'une famille et il commence avec une première personne qui est l'aîné. Qu'est-ce que c'est l'aîné? L'aîné, c'est la personne la plus âgée, le plus âgé de la famille. D'accord? Donc quand il y a beaucoup de frères, on peut dire je suis l'aîné, ça veut dire que je suis le plus vieux, le plus âgé. D'accord? Il y a l'aîné, c'est le plus âgé de la famille. Lui, donc là on a un petit pronom tonique pour dire donc qui se réfère à l'aîné. D'abord, il y a l'aîné, lui, qui est comme un melon. Donc là, on a une petite comparaison avec le fruit, le melon. D'accord? Donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les chansons de Jacques Brel, il y a toujours beaucoup de sens, beaucoup d'interprétations possibles. D'accord? On pourrait passer plusieurs cours à étudier les paroles d'une seule chanson. Et parfois, j'écoute des chansons que j'ai déjà entendues plein de fois et je trouve de nouvelles significations. Donc c'est important de comprendre ça. D'accord? Dépréciateur, ok, me dit Dominique. Alors ça va. D'accord? Donc on continue. Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, donc on a une petite description physique là du nez du monsieur, de l'aîné. Donc il a un gros nez, d'accord? Ça va? Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, vous me dites dans les commentaires. Je pense que pour l'instant c'est assez facile le vocabulaire. En général, je traduis les mots que je trouve difficiles, mais vous pouvez me dire. Lui qui sait plus son nom, donc là c'est pareil. Il a enlevé parce qu'il s'exprime d'une manière presque familière. Et donc là, il a enlevé une partie de la négation. Mais c'est lui qui ne sait plus son nom. Aquele que não, ele que não sabe mais o próprio nome. D'accord? Il est comme un melon, il a un gros nez et il ne sait plus son nom. Monsieur
tellement qu'il boit. Monsieur, donc là en fait Jacques Brel, il parle directement à quelqu'un, un monsieur. Peu importe cette personne, c'est pas quelqu'un en particulier. Il est juste en train de raconter à quelqu'un, de faire à quelqu'un le portrait de cette famille. Donc ici, il s'adresse directement au monsieur, hein, mais peu importe qui c'est. Donc ensuite, il continue, tellement qu'il boit. Donc là, c'est pareil, il faut comprendre tellement qu'il boit. De tanto que ele bebe. D'accord? Donc il a un gros nez, il est comme un melon et il a oublié son propre nom parce que il boit beaucoup d'alcool. Hein, quand on dit comme ça qu'il boit, c'est sous-entendu qu'il boit de l'alcool. D'accord? Ça va? Tout le monde comprend là les paroles? Ok? Júlia, o Telegram é um grupo, né? É uma rede assim, é um grupo onde eu posso passar informações direito para vocês. Avisar dos ao vivos, avisar dos eventos, avisar dos vídeos, avisar de. Eu compartilho umas atividades, umas dicas, eu faço uns enquete lá, umas coisas assim. Esse grupo é bem recente, ainda não fiz muita coisa, mas eu pretendo alimentar bastante. Ok, continuando. Je continue. Donc oui, oui, ça va, ok. Ok, très bien, ok. Bon, alors s'il y a un problème, vous me dites, hein. Je suis là pour ça. Donc tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu. Donc c'est la même chose, mais au passé. Qui fait rien de ses 10 doigts. Ne rien faire de ses 10 doigts, ça veut dire simplement être inactif. Inactif. Il fait rien de ses 10 doigts. Je ne sais pas si on dit ça en portugais, s'il y a une expression qui correspond, mais si tu dis « Oh là là, lui, il fait rien de ses 10 doigts hein, », ça veut dire qu'avec ses mains, il ne fait rien. En gros, il ne fait rien, point. C'est quelqu'un d'inactif, quelqu'un de passif, hein, qui ne fait rien. Mais lui qui n'en peut plus, là je vais traduire « ele que não aguenta mais ». Donc il ne fait rien, mais il n'en peut plus. D'accord? Il est fatigué, même sans rien faire. Oui, c'est un peu Spoutnik. Pauvre Spoutnik. Spoutnik, pour qui ne connaît pas, c'est mon chat, le pauvre. Bon, Spoutnik, il ne fait rien de ses 10 doigts de chat. Hein. Il est complètement inactif. Et même comme ça, il est très fatigué. Il n'en peut plus. Lui qui est complètement cuit. D'accord? Donc je vous rappelle qu'on parle toujours de l'aîné. Hein? On est toujours en train de faire une description de l'aîné de la famille. Complètement cuit, littéralement, estar completamente cozido. En réalité, c'est pour dire qu'il est complètement ivre. Bêbado. D'accord? Être cuit est estar bêbado. Je pense que l'expression complète, c'est être cuit dans son jus. Estar cozido no seu próprio molho. D'accord? C'est familier. C'est familier. D'accord? Gente, não se preocupem demais com a lista do Telegram. Tô vendo que crio muitas perguntas. Assim que no final da aula eu coloco de novo o link para acessar, tá? E eu vou colocar também na descrição do vídeo. Ok. Não movem uma palha? Ah, c'est cool cette expression. Ok, non mèche un dedo, oui, il ne lève pas. Oui, exactement, c'est bien. Ok, donc il est sous, né? Ele bebe muito. Ok, je continue. Tellement qu'il est cuit et qui se prend pour le roi. Donc là, ce serait, ouais, il se prend pour le roi. Pour le roi. Se prendre pour le roi, ça veut dire qu'il croit qu'il est le roi. Né? Ele se acha o rei. D'accord? Il se prend pour le roi.
qui se saoule toutes les nuits. Ele se embriaga todas as noites, né? Se saouler, ça veut dire boire beaucoup d'alcool et être ivre. Et il se saoule toutes les nuits, todas as madrugadas, né? Todas as noites, avec du mauvais vin. Avec du mauvais vin. D'accord? Je pense que mauvais vin, ça va. Mais qu'on retrouve matin, je pense qu'il manque un mot là, hein, mais qu'on retrouve, je pense que c'est au matin. Au matin ou le matin. Je pense qu'il faut vérifier. Je pense qu'ici, dans ce texte, il manque un mot. Mais qu'on retrouve au matin. Mais qu'on retrouve au matin. Ouais. D'accord? Dans l'église. Donc, on le retrouve où? Dans l'église. Donc, en général, il boit toute la nuit. Il est complètement ivre, complètement cuit, né? Completamente bêbado. Et le matin, il est dans l'église et il roupille. Roupiller, c'est un synonyme de dormir. Roupiller, ça veut dire dormir. Donc, ok, il boit toute la nuit et ensuite, le matin, il dort dans l'église. Raide comme une saillie, ça veut dire raide, c'est encore une expression pour dire c'est comme cuit. Né? L'expression c'est être raide mort, mais ça veut dire qu'il a beaucoup bu. C'est encore une expression pour dire qu'il a beaucoup bu. Raide comme une saillie seria aqui uma coisa muito rígida. D'accord? Bon, c'est pour dire qu'il est complètement sous. Como posso rever as aulas? Elas estão todas disponíveis no canal. Todas estão, ou todos os replays estão lá. Retrouve é encontrado. Isso. D'accord? Donc le vin n'est pas un vin français. Eric, et c'est ça, c'est du Non, mais en France, il existe du mauvais vin, Eric, hein, tu sais. Il existe du mauvais vin partout, hein. En France aussi, nous avons du très bon vin, mais nous avons du mauvais vin sans problème. D'accord? Oui, ici on est à la partie avancée. C'est bien. Très bien, Anna, je suis contente que tu aimes. Alors, je continue. Donc, il est raide comme une saillie, ok, il está duro assim, né? Bêbado. Blanc comme un cierge de Pâques. Donc, il est blanc, ça veut dire qu'il a le visage blanc, le visage pâle, comme un cierge. Un cierge, comment on dit en portugais un cierge? Ouais, bon, la bougie pour les églises, n'est-ce pas? Merci Céline pour cette magnifique définition du cierge. Ouais, de Pâques, hein, da Páscoa. Et puis, qui balbutie. Balbutier, ça veut dire que il a des difficultés. Il a des difficultés à parler. Balbutier. Hein, une personne qui balbutie, c'est une personne qui va parler comme ça. Tu comprends pas ce que dit la personne. Donc il a bu, hein, de toute façon, pendant toute la nuit. Il est complètement ivre, il est blanc et il balbutie. D'accord? Donc on ne comprend pas ce qu'il dit. Et qui a l'œil qui divague, donc l'œil au olio, hein, qui divague, ça veut dire qu'il a un petit peu de mal à faire le focus. D'accord? On pourrait imaginer qu'il est un peu... il a l'œil qui divague, hein. Ça veut dire que l'œil n'est pas précis. Oui, on imagine. C'est une description d'une personne qui a bu. Pardon? Faut vous dire, monsieur. Donc ce serait il faut vous dire
il faut vous dire, hein, é necessário dizer aqui. Donc là, il va donner une précision et il s'adresse de nouveau à ce monsieur qui est supposément est en train de l'écouter. Chez ces gens-là, hein, chez, donc, na casa de, j'ai une vidéo, vous le savez certainement, sur ma chaîne qui parle de chez ces gens-là, na casa dessas pessoas aí, on ne pense pas, monsieur, hein, on ne réfléchit pas, monsieur. On ne pense pas, on prie. D'accord? On prie. A gente reza. Na casa dessas pessoas, não se reflete, não se pensa, se reza. Ok? Donc c'est un petit rapport ici à l'église. Ok? Donc là, on avait quand même la description de la première personne qui est l'aîné. Donc on a appris que la première personne de cette famille, c'est un homme qui boit énormément d'alcool, qui ne fait rien, d'accord, qui est inactif, mais qui pense qu'il est le roi. Et le matin, on le retrouve en train de dormir dans l'église parce que il ne réfléchit pas, mais il va à l'église prier. Ça va? Est-ce qu'il y a une question là ou je peux continuer? Ok. Qui não seria quem? Non, pas forcément. Qui, ça peut être quem et ça peut être também que. C'est un complément, mais là, on part dans d'autres choses. D'accord? Mais qui, ce n'est pas forcément quem. D'accord? Chez Regina, ça signifie dans la maison de. D'accord? C'est une expression qui signifie dans la maison de. Église, igreja. Oui. D'accord? Ici, ouais, vous avez cette question. Hein? Ici, le qui, ce n'est pas le mot interrogatif quem. Parce qu'en portugais, on le traduit par que. E que fica bebendo as noites todas. Ok? Mais ici, la traduction, c'est que. C'est pas quien. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant. On peut, si vous voulez, demain, on peut faire un petit cours sur ça. Ah, bonne idée. Je vais noter pour demain. D'accord? Pour demain, on peut faire sur qui et que. D'accord? Pour le complément d'objet. Demain, j'explique. Ça va? C'est une très bonne... Ouais. Un cierge. Qu'est-ce que c'est un cierge? Un cierge. Tradução. Je l'ai sur le bout de la langue. Uma vela. Mais é uma vela específica da igreja. La longue bougie. Ouais, pas forcément longue. Qu'on brûle à l'église pour faire une prière. D'accord? Cierge de Pâques, vela de Páscoa. Saoule, ça veut dire qui se saoule, que se embebede, que se embriague, que bebe, fica bebendo. Ok? Ouais, c'est le pronom. Oui, c'est les pronoms relatifs entre que et qui. Demain, on voit ça. Demain, on voit les pronoms relatifs. C'est bien. Super. Très bien. Bon. Vela Pascual. Ok. Une saillie, ici ça a le sens de quelque chose de rigide. D'abord, Lucia, ça veut dire premièrement. Ok. Alors, on continue pour avoir le temps de faire le deuxième personnage? Ok. Alors, le deuxième personnage de la famille. Et puis, il y a l'autre. Donc, il y a l'autre. Donc là, on introduit le deuxième personnage. Des carottes dans les cheveux qu'a jamais vu un peigne.
D'accord? Donc là, qu'a jamais vu un peigne, c'est vraiment écrit oralement, mais c'est qui n'a jamais vu un peigne. Donc là, il a des carottes dans les cheveux, donc on imagine des paquets de cheveux, hein, comme un peu des dreadlocks finalement. D'accord? Il a jamais vu un peigne. Et ça veut dire qu'il sait jamais un peigne pente para pentear, ok? Un peigne, donc il a jamais passé de peigne dans ses cheveux, qui est méchant comme une teigne, qui est malvado. Une teigne, c'est un espèce de papillon, c'est un nuisible, d'accord? C'est un parasite, on va dire. Allez, une teigne, c'est un parasite. Si vous voulez, après, vous pouvez chercher des photos de teignes sur Internet. D'accord? Même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Mesmo que ele daria a camisa dele para coitados pessoas. Eu não sei nem. Eu cansei nessa tradução, gente. Ele daria sua camisa para pessoas felizes. D'accord? Il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qui a marié la Denise. Donc là, on apprend qu'il est marié à une femme qui s'appelle Denise. D'accord? Pourquoi on n'utilise pas mauvais au lieu de méchant? Ah, c'est une bonne question, ça. Méchant, c'est une personne, ouais, méchant et mauvais. En réalité, c'est un peu la même, c'est la même chose. Non, une personne qui est méchante, c'est une personne qui fait des choses avec des mauvaises intentions. D'accord? La teigne. Ouais, qui a marié, qui s'est marié avec, parce que ici c'est une manière un peu ancienne de parler. Aos pobres felizes. Merci pour de m'aider avec cette traduction. Oh, Jacques Brel, c'est pas facile, hein, c'est du haut niveau. Ok. Donc il est marié avec Denise, lui, d'accord? Et Denise, c'est une fille de la ville. Donc là, c'est un peu, hein, on imagine que pour cette famille, quelqu'un qui s'est marié avec une fille de la ville, c'est bien, d'accord? C'est un peu, ouais, un peu chic, hein, de se marier avec une fille de la ville. C'est pas une fille de la campagne, c'est une fille de la ville, d'accord? Enfin, d'une autre ville, d'accord? Une fille de la ville d'une autre ville. Et que c'est pas fini, hein, donc là, normalement, ce serait une négation, hein, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Ainda não acabou. Qui fait ses petites affaires. Ses petites affaires, donc ici petite, c'est une manière à l'oral, hein, de dire petite. Ses petites affaires, hein, c'est os negocinhos aí, hein, il fait des affaires, ses petites affaires. Donc là, Jacques Brel, il utilise petite pour critiquer, pour faire une critique, d'accord? Il fait ses petites affaires avec son petit chapeau, d'accord? Chapeau qu'on met sur la tête, et avec son petit manteau, hein, il met son petit manteau, c'est o casaquinho de frio, seu chapeuzinho, et avec sa petite auto, comme seu carrozinho, d'accord? Auto, pareil, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas énormément aujourd'hui, on dit une voiture, hein, mais une auto, avec sa petite auto. Ça va? Oui, c'est vrai, Aline, et s'il est si méchant, pourquoi il donnerait sa chemise? Dominique, est-ce que tu as une interprétation pour ça?
Comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? C'est bien, Aline, tu poses une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici avec même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, s'il est méchant comme une teigne? Ouais, je pense que ici il y a, parce que Jacques Brel, il a beaucoup de choses comme ça, de choses paradoxales, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je sais pas. Dominique, en général, elle a une bonne explication pour ça. Dominique, c'est une grande fan de Jacques Brel. Oui, c'est ça. On utilise petit, petit pour se moquer, hein, pour dévaloriser. Ouais, il fait ses petites affaires avec son petit chapeau. Oui, c'est ça. Une autorobe, une automobile. Il donne sa chemise à des gens riches parce que ici, pauvres gens, c'est pas dans le sens de être pauvre, de ne pas avoir d'argent. C'est dans le sens aussi de dévaloriser. D'accord? Donc il donnerait sa chemise à des gens. Ok, j'ai compris. Ça veut dire que, Dominique, est-ce qu'on peut comprendre alors il fournit, il donne, il fait des efforts pour des gens riches, c'est ça? Ouais, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup d'interprétations, hein, on est ici dans une chanson avancée. Ouais, c'est bien, j'ai aimé Glace, j'ai aimé ton interprétation. D'accord, il est méchant et il cache un peu ses mauvaises intentions. Il fait semblant d'être généreux. Ouais, Mathéus, j'adore. Ah, Dominique, d'accord. Heureux a le sens de riche. Donc c'est là toute la complexité des phrases de Jacques Brel, hein. À des pauvres gens heureux. Ok. Ok. Cette chanson, elle s'appelle Chez ces gens-là. Ok. Oui, Lucia, j'ai expliqué. Saillie, c'est quelque chose de rigide, quelque chose avec un angle. D'accord? Ok. Oui, c'est ironique, exactement. Très bien. Très bien, c'est ironique. On continue. Donc il fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto. Il aimerait bien avoir l'air. D'accord? Avoir l'air. Ici, ce serait parecer. Il aimerait bien avoir l'air. L'air de quoi? Bah, l'air d'un riche, l'air d'une personne importante. D'accord? Mais qui a pas l'air du tout. Mais il n'a pas l'air du tout, ça veut dire, hein, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble, il ne ressemble à rien. Hein, il est non. Il voudrait avoir l'air de quelqu'un d'important, mais il ne ressemble à rien du tout. Il faut pas jouer les riches. Il faut pas jouer les riches. Donc ici c'est pareil, un faux pas. On peut comprendre il ne faut pas. Il ne faut pas jouer les riches. Non, não adianta brincar de rico quand on n'a pas le sou. Hein, quand on n'a pas le sou, ça veut dire quand on n'a pas, quand on n'a pas d'argent. D'accord? Sou, c'est un synonyme de argent. Donc, c'est pas la peine de faire semblant d'être riche quand on n'a pas d'argent. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, hein, ça veut dire on ne vit pas, on ne vit pas, on triche. On triche. Tricher tricher, trapacear, c'est ça. Trapacear. On triche. A gente não vive. Eles não se vive. Se trapaceiam. D'accord? Ça veut dire que dans cette famille, chez ces personnes, on fait semblant. Hein, on ne vit pas vraiment. On fait semblant de vivre. On ment. Hein, on ment. On camoufle la vérité. D'accord? C'est la traduction qu'on peut faire.
Oui, le plus jeune, c'est le contraire du plus vieux, exactement. D'accord? Ressemble. Ok? Ça va? Ok, alors je peux répondre encore à quelques questions. Eu não entendi bem que significa l'air. En fait, c'est l'expression avoir l'air qui signifie littéralement terre au ar de, mais qu'on peut traduire c'est parecer. Hein, par exemple, il a l'air riche, ele tem o ar de rico, ou seja, ele parece uma pessoa rica, avoir l'air. D'accord? C'est ça. Como recuperou as aulas anteriores? Estão todas disponíveis no canal. Só aparecer no canal que está todo disponível. Ok? Ok. C'est bien. On ne vit pas. Vit? Ouais. Vit, c'est viver. A gente não vive, né? On ne vit pas. Ça va, mes amis? Laissez-moi revenir ici. C'était avancé aujourd'hui, hein? Donc, je vous laisse effectivement libre d'écouter la chanson sur Internet, n'est-ce pas? Et de continuer à étudier les paroles. D'accord? Nous allons terminer ici. João, pode compartilhar de novo a lista para acessar o Telegram? Ok, como eu disse, né, mais cedo, vamos compartilhar novamente o link para acessar o grupo do Telegram, tá bom? Pinta de. Maria tem pinta de inteligente. Eu não conhecia essa expressão. Legal. On ne vit pas, nós não vivemos. Isso. Ok. Céline, sim, s'il vous plaît, oui. A aula para iniciante, onde eu posso encontrar? A aula para iniciante é todo dia, meio-dia. Então, você tem os 25 replays dos 25 dias anteriores e a primeira meia hora é sempre conteúdo iniciante. E na descrição de cada vídeo você tem o timecode e tudo mais. Tá bom? Oui, c'est une chanson, exatamente. Tá bom? Ok, nos compartilhamos novamente aqui para acessar o grupo do Telegram. Tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu termino logo, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco com as minhas... com pessoas da minha equipe, né? O trabalho por aqui não para, então eu preciso encerrar. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Amanhã, então, a gente vai ver os pronoms relatifs qui et que, tá? Porque realmente não dava para explicar, as letras já eram bem complexas, né? Deram bastante dificuldade, tá? Aí vocês escutam essa música depois e amanhã vocês me contam o que vocês acharam dela. Tá bom, gente? Merci! Deixe seu like antes de sair, tá? E a gente se vê amanhã. Tem aulas nos finais de semana? Sim, eu estou há 26 dias sem parar. Finais de semana também, né? Porque eu sei que muitos de vocês trabalham durante a semana, então a gente tá aqui também no fim de semana. Ok, gente? Até amanhã, então, tá? Merci beaucoup d'être resté ici avec moi. À demain, midi, horaire du Brésil. Gros bisous à vous. Ciao.